Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Special thanks to our honorable lecturer, Ibu Safri Zayanti, and hello to all my friends. Today we are from Group D, and we are very excited to present our basic chemistry project. The title of our project is Biological Materials and Biomolecule Characterization, Fish and Milk. Before we begin, let me introduce our members of Group D. My name is Silvani Febrianita as the moderator, and my friend. My name is Aprilia Indah Susanti. My name is Anissa Arezmi Fasya. And my name is Rizka Nuraini. So to shorten the time, let's get straight into the topic. So the first material will be presented by Aprilia. Time is yours. The first, fish. It is primarily obtained from the muscle tissue and liver of deep sea fish, such as salmon, sardines, mackerel, and tuna, as well as the microalgae that serve as food for these fish. It is highly susceptible to oxidation due to exposure to light, heat, and oxygen because it contains many double bonds. Jadi sumber alami utamanya dari omega 3 ini diperoleh dari jaringan otot dan hati ikan laut seperti salmon, sarden, dan tuna, serta mikroalga yang menjadi pakan ikan tersebut. Lalu untuk karakteristik bahan, itu berwujud cair atau minyak pada suhu ruang karena tingginya kandungan asam lemak yang tidak jenuh, dan memiliki aroma khas yang dipengaruhi oleh senyawa volatil dan sangat rentan terhadap oksidasi atau ketengikan akibat paparan cahaya, panas, dan oksigen. Selanjutnya, secured by the mammary glands of female cattle or Bostaurus as the primary source of nutrition for cows, it is a milky white to yellowish colloidal emulsion. It has high thermal stability. It is not easily denatured by heat, but is actually sensitive to change in acidity and proteolytic enzymes. Jadi sumber alami dari susu ini disekresikan oleh kelenjar susu mamalia sapi betina atau spesies Bostaurus. Karakteristik bahannya berwujud cairan emulsi koloid berwarna putih susu hingga kekuningan. Kasein dalam susu tidak berada dalam keadaan bebas, melainkan membentuk agregat koloid kompleks yang disebut misal kasein, dan memiliki stabilitas termal yang tinggi, namun sangat sensitif terhadap perubahan asam atau pH dan enzim proteolitik. The next material will be presented by Silvani. So now I will explain the molecular structure of omega-3 triacylglycerols found in fish. So you can see in this, the structure consists of two main monomers, one backbone on the left, and three fatty acid chains on the right are EPA and D. These monomers are connected by ester bonds, which are covalent bonds formed between glycerols and the fatty acids. Another crucial feature is the presence of cis double bonds in the carbon chains. You can see how the chains are bending or waving. That is because the cis double bond create a kink in the structure, which keep the fish oil liquid at room temperature. So moving on the molecular structure of milk casein, as shown in the diagram, casein does not exist as a single protein molecule, but rather as a spherical cluster casein micelle. The core consists of alpha S1, alpha S2, and beta casein. These proteins are bound together through phosphoester bonds and stabilized by amorphous calcium phosphate nanocluster, which act as ionic bridge. On the outer surface, we can clearly see the casein or hairy layer. This hydrophilic layer provides steric and electrostatic repulsion, preventing the micelles from aggregating under normal make condition. So the next material will be presented by Rizka. So the next material will be presented by Anissa. Time is yours. Yeah, the next material is physical properties. Pertama itu bagiannya adalah ikan, yaitu omega 3. Nah, omega 3 sendiri itu memiliki 5-6 ikat terangkap, sehingga dia tuh akibatnya tuh mudah rusak oleh oksigen dan juga panas ataupun cahaya. Nah, oksidasi ini akan menghasilkan peroksida yang merusak struktur dari lipid tersebut.
Yang kedua itu adalah omega 3. Omega 3 itu bersifat hidrofobik. Artinya dia tuh tidak larut dalam air karena rantai hidrokarbonnya tadi panjang sehingga molekul ini hanya larut dalam pelarut organik seperti kloroform dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah pembahasan sudut tinggi yang memutuskan ikatan ester trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Peningkatan asam tersebut asam lemaknya itu bebas menandakan penurunan kualitas minyak tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah susu di bagian kasein. Nah, kasein sendiri adalah protein tanpa struktur lengkap karena kandungan prolinnya itu sangat tinggi, sehingga sifat ini tuh yang membuat kasein tuh tahan panas. Kasein sendiri itu tidak memiliki titik isoelektrik pada pH 4,6, sehingga pada pH susu yang 6,6 itu kasein bermuatan negatif, sehingga molekulnya itu saling tolak dan susu tetap stabil. Nah, selanjutnya itu adalah kasein bersifat amfifilik, sehingga dia tuh dapat membentuk misel bola. Bagian dalam misel yang hidrofobik ini dapat membungkus zat yang tidak terlalu. The next material will be presented by Rizka. Next is chemical properties. In the fish, number one is liquid at room temperature. Jadi kalau pada gambar itu ada struktur APA and DHA. Nah, kalau pada APA itu kan kalau pada gambar itu dia memiliki 5 ikatan rangkap, dan pada DHA itu memiliki 6 ikatan rangkap. Nah, banyak ikatan rangkap ini itu yang membuat rantai asam lemaknya itu menjadi bengkok, sehingga molekulnya itu tidak dapat disusun rapat. Akibatnya titik lelehnya itu menjadi rendah dan minyak ikan tetap berbentuk cair pada suhu ruang. Number one, hidrofobik, bersifat hidrofobik. Itu karena struktur asam lemaknya itu yang didominasi oleh rantai karbon dan hidrogen yang panjang. Nah, itu dikarenakan sebagian besar strukturnya itu bersifat nonpolar, sehingga molekul ini itu sulit berinteraksi dengan air, sehingga tidak mudah larut dalam air. Number three is lower density than water. Jadi molekul minyaknya itu memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan air. Jadi minyak ikan itu cenderung mengapung di permukaan air. Kalau pada susu, number one is from a colloidal suspension. Kasein itu membentuk suspensi koloid. Ini tuh karena misel itu kan merupakan kumpulan molekul kasein yang tersebar merata di dalam susu, sehingga susunya itu tampak homogen, meskipun sebenarnya susu ini tuh bukan larutan sejati. Number two is not completely soluble in water. Nah, karena kasein itu berada dalam bentuk misal protein, ini itu tidak dapat larut sempurna dalam air. Jadi kasein itu hanya terdispersi sebagai partikel-partikel kecil di dalam larutan itu, bukan benar-benar larut. Number three is undergoes coagulation. Nah, jadi kasein itu dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan. Ini itu terjadi kalau pada gambar itu terjadi pada tahap gelation, yang dimana misal-misal kasein itu bergabung membentuk agregat yang lebih besar sehingga terbentuk gumpalan. Proses ini tuh terjadi misalnya itu kayak contoh pada pembuatan keju atau pada saat susu ini itu dicerna di dalam lambung anak mamalia. Next, biological function in the original organism. In the fish, number one is energy reserve. Jadi lemak ini kan merupakan sumber energi yang sangat efisien, sehingga ikan itu menyimpan triacylglycerol sebagai cadangan energinya yang dapat digunakan ketika membutuhkan energi, ketika kebutuhan energinya itu meningkat atau saat sumber makanannya itu terbatas. Number two, thermal insulation. Nah, jadi lapisan lemak itu membantu mengurangi kehilangan panas tubuh di lingkungan perairan yang suhunya itu cenderung lebih rendah, sehingga membantu menjaga kestabilan suhu tubuh. Number three, APA and DHA it mention cell membrane structure. Jadi karena APH and DHA itu merupakan asam lemak omega 3 yang menjadi komponen penting bagi membran sel. Nah, karena adanya APA and DHA ini dia ini menjaga fleksibilitas dan fluiditas membran sehingga selnya itu dapat berfungsi dengan baik. Pada susu, number one is source of protein. Nah, kasein itu mengandung protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak mamalia yang mengonsumsi susu ini. Number two is providers amino acid. Nah, saat dicerna, kasein ini itu dapat dipecah menjadi berbagai asam amino yang digunakan tubuh untuk membangun jaringan, enzim, hormon, dan berbagai protein lainnya. Number three, carrier and storage of minerals. Nah, jadi kasein itu mampu mengikat mineral penting seperti kalsium dan fosfor, dan mineral tersebut itu juga dapat kadang dilepaskan atau dimanfaatkan tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi.
Okay, the next material is application of biomolecules. The first is fish, omega-3. The first is food fortification. So omega-3 is added to milk, yogurt, bread, and sausage to increase essential fatty acid intake in the population. So health supplements. So omega-3 helps lower blood triglyceride, support baby brain development, and reduce heart disease risk. The recommended dose is 250 to 500 milligrams of EPH and DHA per day. The second is milk or casein. First, emulsifier and food stabilizer. Casein is used in ice cream, salad dressings, coffee creamers, and as a thickener in soups and puddings. Second, slow release protein. Casein is digested after 6 until 8 hours, prevents muscle breakdown in athletes before sleep, and provides wonderfulness. 3. Bioactive compound delivery system. Casein missiles can encapsulate vitamin D, curcumin, or fish oil for supplements and drugs. 4. Natural antimicrobial peptides. Casein hydrolysis produce peptides that kill E. coli, salmonella, and listeria. So the next material will be presented by me. So let's move on the lab analysis method for fish omega-3. The standard and most valid method used in scientific journal is gas chromatography mass spectrometry or GCMS. According to the classic journal by Foch et al., the first step is lipid extraction. We extract the total lipid from the fish tissue using a mixture of organic solvent, especially chloroform and methanol. The second step is derivatization or transesterification based on the method by Ichira and Fukubayashi 2010. Since triacylglycerols are large and non-volatile molecules, we need to convert them into fatty acid methyl esters or FAMES. This process is crucial because it lowers the boiling point of the fatty acid, allowing them to vaporize easily inside the GC machine. Third, the FAMES sample is injected into the capillary column for separation. Inside the column, the molecules travel under the carrier gas and separate from each other based on their unique boiling points and polarities. Finally, the mass spectrometry detector will identify and quantify the specific peaks for EPA and DHA by comparing them with standard reference. This gives us the precise amount of omega-3 present in the fish sample. As we can see on the right side of the slide, is the actual GCMC chromatogram from a scientific journal analyzing fish lipid sample. X-axis at the bottom show the retention time in minutes, while the Y-axis show the evidence of peak intensity. So inside the GC instrument, different fatty acids are separated and emerge at different times. Because EPH and DHA have longer carbon chains and higher boiling points, they separate later in the column. We can clearly see the sharp isolate peak of for APA occurring around 30 minutes, and the peak of for DHA occurring near 39 minutes. The area under this specific peak allow us to calculate the exact concentration of omega-3 in sample. We move on the laboratory analysis method for isolating casein. The standard method used is isoelectric precipitation or acid-induced aggregation. So the first, this shown in a panel A, we prepare the sample by using non-fat milk or skim milk, which is warmed to approximately 40 Celsius to enhance the molecular movement and precipitation process. Second, in panel B and D, we perform the pH adjustment for or acidification and acid solution. Commonly, 10% acetic acid is added dropwise into the milk while stirring gently. Third, looking at panel C, this is the most critical part where we monitor the pH until you reach the isoelectric point, which is exactly at pH 4.60. At the specific pH, the net charge of casein becomes zero, eliminating electrostatic repulsion and causing the protein monomers to aggregate. So lastly, precipitate casein curd, which you can see separating at the bottom of the tube in panel D, is collect and separate from the liquid way via filtration or centrifugation, wash and dry. Scientific article. Untuk yang pertama adalah how does high
DHA, fish oil effect held, a systematic review of evidence, and the second low methoxylpectin stabilized low-fat set yogurt and improved their physicochemical properties, rheology, and microstructure and sensory liking. Next. The first scientific article, problem is ambiguity in the distinct health benefit of EPA versus DHA and how their structural position affect absorption. Methodology, systematic review and meta-analysis of human clinical trials and in vivo animal data. Result and discussion. Fatty acid at the SN2 position have significantly higher bioavailability in the gut. DHA is superior for brain or retinal cell membranes and lowering blood pressure. EPA is highly effective for reducing inflammation and lowering serum triglycerides. Jadi problemnya perbedaan efisiensi fungsional antara triacylglycerol dan DHA dalam tubuh manusia. Metodologi dari studi ini berbasis meta-analisis terhadap bioavailabilitas dan kinetika penyerapan struktur triacylglycerol berbasis minyak ikan. Untuk hasil dan diskusinya, ini menunjukkan bahwa posisi asam lemak EPA dan DHA pada tulang punggung gliserol sangat mempengaruhi efisiensi hidrolisis oleh enzim lipase pankreas. DHA terbukti lebih dominan berperan dalam fungsi struktural membran sel saraf dan retina, sedangkan EPA lebih efektif dalam memodulasi jalur inflamasi dan menurunkan kadar trigliserida darah. The second is low methoxylpectin. The problem anchor mechanism of structural transition and coagulation of casein micelles under acidic gastric environments. Methodology, static and dynamic in vitro gastric digestion monitor via DLS, particle size, peptides, and imaging. Result and discussion. Low gastric pH, dissolve calcium phosphate, destroying micelle stability. Neutralize church cause casein to precipitate and form a dense cord that traps lipids. Biological involution, formation delays gastric saying provided. Kasus yang kedua adalah permasalahannya bagaimana struktur sel kasein ini mengalami fase perubahan dan koagulasi di dalam lambung mamalia untuk mengontrol pelepasan nutrisi. Metodologi yang digunakan adalah simulasi pencernaan lambung secara in vitro dikombinasikan dengan teknik mikroskopi dan kromatografi untuk mengamati kinetika pemecahan kasein oleh enzim pepsin pada pH rendah. Lalu hasil dan diskusi yang didapatkan ketika menyentuh asam lambung atau pH ekstrim rendah, misal kasein mengalami destabilisasi akibat lepasnya kalsium fosfat koloid. Kasein kemudian membentuk gumpalan atau yang disebut GERD yang padat di dalam lambung. Fenomena koagulasi ini justru menguntungkan secara biologis karena memperlambat transit makanan di saluran cerna, sehingga memastikan penyerapan asam amino esensial terjadi secara bertahap dan maksimal. The next material will be presented by Rizka Nurai. The conclusion is fish oil or omega-3, an unsaturated hydrophobic lipid, rich in EPA and DHA, liquid at room temperature and highly susceptible to oxidation due to its cheese double bond structure. Make in casein an intrinsically disordered phosphoroprotein forming stable colloidal vesicles in dairy, possessing high thermal stability but extreme sensitive to pH. Next is effective analysis and apocrysis. GCMS via FAMS. Differentiation serves as the definitive method for fatty acid profiling and quantitative analysis of omega-3. Isoelectric precipitation at pH 4-6 efficiently isolates this casein by neutralizing surface charge to induce structural aggregation. Next, biological and industrial significance. Omega-3 function as an essential energy reserve and membrane component, widely utilized in cardiovascular health supplements as a primary nutrient carrier and is heavily applied as a structural stabilizer, a slow-release protein system, and a natural antimicrobial agent. Alright everyone, that is all the detailed explanation from Group D regarding our project on biological material and biomolecule characterization.
We would like to deeply apologize if there were any mistake or shortcoming in our words during the presentation. Thank you so much for your time and your kind attention, especially to Ibu Safri Zayanti. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.